अच्छा जी वन वुच कि कम्प्लेक्स नंबरन आर्डर बेहतर आसान कि वो क्या करो कित पे थोक मतलब अकिस पत यानी कि यह पोजिशन कित पे करो गो कुछ क्या करान जो चीज़ यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का कोई आर्डर नहीं है। उनको अलग अलग करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है मॉडुलस, याद रखो मॉडुलस, मॉडुलस जो आपने पढ़ा है। मॉडुलस कित पे कड़न तुम दिमो बह कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2 + 5 आयोटा तसा ये लिखियो मॉडुलस अमुक तुम लिखो मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आयोट बगैर युस नेरना लेंगत मिसाल ये त्रा 4 + 25 अंडर रूट ऑफ 29 ये कित पे आसि तुम करो ये त्रो ये रियल एक्सिस यपर गई इमेजनरी रूट अंडर रूट ऑफ 29 आसना क्या फॉर एग्जांपल सो क्या नत क्या 5 पॉइंट क्या यानी कि सह कम्प्लेक्स नंबर आसि तूता दूर अंडर रूट ऑफ मिसाल वो अंडर रूट ऑफ 25 फॉर एग्जांपल अंडर रूट ऑफ 20 सह गो 5 बराबर गो सह कम्प्लेक्स नंबर आसि ऑरिजिन पे 5 दूर 5 लेंगत 1 2 3 4 5 पे 5 आसि दूर। वो सवाल ये कम्प्लेक्स नंबर यूता 5 दूर यूता यूता यह 5 लेंगत ये कूता दूर ऑरिजिन पे ये उसके लिए दूसरा चीज़ है आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं। यानी कि कम्प्लेक्स नंबर अलग अलग करने खतर जो चीज़ ज़रूरत मॉडुलस बे आर्ग्यूमेंट। मॉडुलस कित पे कड़ मॉडुलस कड़ सिंपल यम तरीका वन वुचन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या सा गो आर्ग्यूमेंट गो अगर मॉडल अगर ये मतलब रियल एक्सिस और ये है इमेजनरी एक्सिस जहाँ ऑरिजिन है ठीक है तो ये बन गया कम्प्लेक्स प्लेन बनो ना क्या कम्प्लेक्स प्लेन मतलब खोज कम्प्लेक्स प्लेन खबर क्या नहीं कम्प्लेक्स प्लेन ये है कि यहाँ आपने रियल डाली रियल एक्सिस यहाँ डाली हुमन केसन मन यपर रियल एक्सिस 2 डायमेंशन यपर रियल एक्सिस मतलब 3 डायमेंशन तपन यपर रियल एक्सिस यपर रियल एक्सिस यपर रियल एक्सिस गो 3 डायमेंशन मगर यम कम्प्लेक्स प्लेन चाहे 2 डायमेंशन 3 यमन एक्सिस रियल बकायदा इमेजनरी एक्सिस। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पर इमेजनरी एक्सिस है वो मॉडुलस तौर मॉडुलस कत वो आर्ग्यूमेंट कत आर्ग्यूमेंट आसा गो थी आर्ग्यूमेंट गो अगर कम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b यह अमुक मॉडुलस चलो मॉड गोस कि मानो ये ए पॉइंट a, b यह गो मॉड z मॉडुलस अमुक मॉडुलस गई सिंपली अमुक मिसाल कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2 + 4 आयोटा ये 2 तो 4 आना कुछ जाए पॉइंट अमे पॉइंट पे ऑरिजिनस तामत लेंगत तथ मॉडुलस। इसी तरह इन जनरल में a तो b न्यू वन कुछ गो वन कुछ मॉडुलस मॉडुलस होगी मॉड z यानी कि OP हम लेंगे मॉड z OP गो बराबर मॉड z दपान युस ये एंगल बनाए विद द रियल एक्सिस यूता ये एंगल बनाए रियल एक्सिस तथ आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड गई जो चीज़ मॉडुलस कित पे कड़न मॉडुलस कित पे कड़न बे वन बह जड़ जन आथ पे दित फाइंड द मॉडुलस -2 -5 आयोटा तन तसा यमुक मॉडुलस गो यह क्या पॉइंटस यह पॉइंटस -2 -b तसा कड़ो मॉडुलस मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट लेखुन कित पे वो अंडर रूट कित पे आयो पाइथागोरस फार्मूला -2 स्क्वायर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर युस ये आंसर ने सह लेंगत कम्प्लेक्स नंबर ऑरिजिनस ताम दपान युस ये लेंगत यह कम्प्लेक्स नंबर लेंगत युस एंगल बनाए रियल एक्सिस रियल एक्सिस युथ एंगल बनाए फॉर एग्जांपल वन कम्प्लेक्स नंबर ये कम्प्लेक्स नंबर यह गोस ऑरिजिन O गो ये कम्प्लेक्स नंबर P गो यह गोस OP गो यह गो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स एंगल कुछ बनो एंगल बनो ये अम सात गो यह एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट वन कम्प्लेक्स नंबर कुन जाए ये कम्प्लेक्स नंबर ये ठीक कम्प्लेक्स नंबर ये गो अम सात कुछ यह O ऑरिजिन यह P यह कम्प्लेक्स नंबर यह OP गो
یہ پہ اینگل بنو نا ات پہ یم طریقہ ہمیشہ کرن تھیٹا یہ ہسا پازیٹو ڈائریکشن آف ریئل ایکسس سے اینگل بنانا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا آرگومنٹ. اب آرگومنٹ کیسے ہم نکالیں گے یہ آپ کو دیکھنا ہے. وہ سا آرگومنٹ کت پہ کر سمپل. یہ اے تو بی پوائنٹ یم پہ تراو پرپینڈیکولر یتن بن یتن بن یہ بی تو یہ اے دپان ٹین تھیٹا تسا ونو ٹین تھیٹا کیا گو پرپینڈیکولر بائی بی یعنی کہ بی بائی اے. یہ گو امیک آرگومنٹ سمپل. مگر ون ونان پرنسپل اخ گو آرگومنٹ. آرگومنٹ گو کن تہ جائے اینگل اس ماڈلس آف کمپلیکس نمبر بنائے چاہے یتن بنایا ات پہ یا یتن بنایا کہ یت پہ کن تہ جائے اس اینگل بنے. مگر ون ونان پرنسپل آرگومنٹ. پرنسپل آرگومنٹ گو تو تو یاد پرنسپل آرگومنٹ آسا گو یس تھیٹا یعنی کہ آرگومنٹ اینگل مینس تھیٹا مینس آرگومنٹ یس اینگل بنی مائنس. ایک چیز آپ کو کنفیوژن ہے یتن آسان تھیٹا یت پڑھنے تھیٹا گریٹر دین مائنس پائی یعنی کہ مائنس 180. یہ گو یپر گو پلس یپر گو 0 ڈگری یہ گو 180 ڈگری. ٹھیک ہے سا ٹھیک ہے سا. اگر یہ پہ یہ گو پائی اگر یہ پہ یہ گو مائنس پائی جو تھی ہیچمت ٹرگنامنٹری مز یہ کیا یہ پڑھنے یت یہ پڑھنے تھیٹا گریٹر آر اکول ٹو مائنس پائی لیس آر اکول ٹو پائی. آو نا بیٚیہِ مائنس پائی پہ پائیس تامت مثال ژےٚ ونی کا مائنس 7 پہ 7 تامت کوٗتاہ لینگتھ چھ مائنس 7 پہ 7 تامت کوٗتاہ لینگتھ چھ تسا ون. ہاں مائنس 7 ہے یہاں تو 7 ہے یہاں کتنی ہے بیچ میں کتنے سٹیپس ہے 14 ہے نا. یہاں پر دیکھو یہاں پر 0 ہے 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے یہاں پر مائنس مگر سٹیپس کچھ اخ 14 سٹیپ. اتھے پٲٹھۍ چھُ ییٚتٮ۪ن مائنس پائی تو پائیس تام یعنی کہ مے کوٚر یِمن ایڈ جیتے اتھے پٲٹھۍ نمن تہِ کرنی ایڈ یہ بن 2 پائی 2 پائی آو نا کمپلیٹ. وٕچھُس تا وۄنۍ یتھ گوٚو شارٹس منٛز اگر ژےٚ ونی کانٛہہ پرنسپل آرگیومنٹ ون سا. پرنسپل آرگیومنٹ گوٚو سُہ آرگیومنٹ یُس یتھ درمیان آسہِ پیوان یعنی کہ ییٚمیُک آسہِ مطلب مائنس پائی بائی 2 آسہِ یہ گوٚو پرنسپل آرگیومنٹ. تو آرگیومنٹ ٲسۍ سٲری اب یہاں پر 0 ہے یا کچھ پائی سے کم ہے پائی بائی 2 ہے پائی بائی 3 ہے مطلب یہ سارے کے سارے پرنسپل آرگیومنٹ ہے یس یہ درمیان پی کتن مائنس پائی ٹو پائیس تامت یس پی یور نیون پائی ہیت یور نیون ات پہ اوپن. ٹھیک ہے تو ان کو بولیں گے آپ پرنسپل آرگیومنٹ. گو اس ہچ ماڈلس تہ کڑن اس ہچ کمپلیکس یہ پرنسپل آرگیومنٹ. ون تہ یاد تھو شارٹس مز پرنسپل آرگیومنٹ کت پہ کڑو ون سوال اگر آسا کمپلیکس نمبر پیو گۄڈنِکِس کاڈرنٹس مز اگر آسا کمپلیکس نمبر یتھ کاڈرنٹس مز پیو. ٹھیک ہے سر ہاں اگر کمپلیکس نمبر یتھ کاڈرنٹس مز پیو فار ایگزامپل فرسٹ سہ کت پہ تر فرسٹ کاڈرنٹ مز کت پہ تر فار ایگزامپل تہ زا ونو زڈ از اکول ٹو 1 پلس 4 آیوٹا تسا یہ کت کاڈرنٹس مز یہ زڈ از اکول ٹو مائنس 1 مائنس 4 آیوٹا تسا یہ ونو زڈ از اکول ٹو مائنس 2 پلس 4 آیوٹا تسا یہ ونو زڈ از اکول ٹو 2 یا 3 پلس آیوٹا تسا یہ ونو یہ کت مز یا مائنس آیوٹا یہ کت مز وچو کہ یہ کت مز یہ کمپلیکس نمبر کت کاڈرنٹس مز کڑ رہا یہ گو 1 کاما 4 دشوے پازیٹو دشوے نا یہ فرسٹس مز آسان پازیٹو گو یہ یتھ کاڈرنٹس مز گۄڈنِکِس فرسٹس مز. اب یہ جو ہے یہ ہے مائنس 1 مائنس 4 تسا ونو یہ کت کاڈرنٹس مز یہ کت مز آن دشوے نگیٹو یہ تہ نگیٹو یہ گو یہ ترٛیٚیمِس کاڈرنٹس مز یہ گو تھٲڈس مز اتھے پٲٹھۍ یہ کت مز یہ مائنس 2 تو 4 گو یہ گو مائنس 2 تو 4 نگیٹو پازیٹو نگیٹو تو پازیٹو گو یہ سیکنڈ کاڈرنٹس مز یہ کت مز یہ 3 یہ تھٲیزیو تھاوان 3 مائنس آیوٹا یعنی کہ مائنس 1 گو پوائنٹ یہ گوس کمپلیکس نمبر یہ گئی پوائنٹ شیپ. ہر کُنہِ کمپلیکس نمبرس دمو أسۍ پوائنٹ شیپ ہر کُنہِ پوائنٹس ہیکو أسۍ کمپلیکس نمبر بنٲیِتھ. مثال ژےٚ زن ونی کانٛہہ زیٖروس بناو سا کمپلیکس نمبر ژےٚ کیٛاہ چھُے کرُن 0 پلس 0 آیوٹا کلیر. اگر ژےٚ ونی کانٛہہ ونس پر سا کمپلیکس نمبر تسا یتھ بناو کمپلیکس نمبر فارم 1 پلس 0 آیوٹا ہو گیا. اب چلے آگے اب وۄنۍ کتھ مز یہ گو پازیٹو نگیٹو تو سب پتہ ہے یہاں پر دونوں پازیٹو ہوتے ہیں ایکس بھی پازیٹو ہوتا ہے وائی بھی پازیٹو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. یہاں پر ایکس نگیٹو ہوتا ہے اور وائی پازیٹو ہوتا ہے یہاں پر دونوں نگیٹو ہے. وۄنۍ کتھ منٛز یتھ منٛز چھُ اکھ ایکس چھُ پازیٹو سُہ گوٚو نا یتھ منٛز ایکس پازیٹو وائی نگیٹو گوٚو یہِ 4th کاڈرنٹس منٛز
گو اس طور فکری کس کمپلیکس نمبر کت کارڈنٹس مز یہ مثال ون زن آو کمپلیکس نمبر گۄڈنِکِس کارڈنٹس مز ژےٚ تھاوُن یاد آرگیومنٹ آسا گو تمہِ ساتہٕ برابر آرگیومنٹ تھیٹا گو برابر ٹین الفا یہ الفا کیا چھُ الفا چھِ أسۍ نِوان مثال یہ ہسا ووٚنُس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہسا گوٚو اینگل سٹارٹ یعنی کہ الفا بنو کہ یہ اینگل یعنی کہ ایکیوٹ اینگل ٹھیک ہے سر یعنی کہ ٹین الفا مگر ٹین الفا کت برابر بی بائی اے واٹ از بی امیک ماڈلس زڈ برابر اے پلس آیوٹا بی یعنی کہ یہ چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ فار ایگزامپل اے کما بی یہ گو نا یپٲرۍ بی تہٕ یہِ گوٚو اے ہاں تو ٹین کا پرپینڈیکولر بائی بیس ٹین گو برابر پرپینڈیکولر یعنی کہ بی ڈیوائڈ مگر یہ چھُنہٕ اَسہِ نیُن ماڈ چھُ تِکیازِ اگر نگیٹو آسہِ سُہ چھُ بناوُن پازٹِو ہر کُنہِ کیسس منٛز دوٚیِم گوٚو تۄہہِ تھوٚوُ یاد اگر ہسا گۄڈنِکِس منٛز لاے کوٚر أمۍ تھیٹا ٲسۍزیو نِوان برابر ایلفاے مگر ایلفا کِتھ پٲٹھۍ نیرِ ایلفا نیرِ ییٚمہِ طریٖقُک چلو ہم وہ دکھائیں گے اب وۄنۍ اگر دٔیمِس کارڈنٹس منٛز گوٚو گۄڈنیُک کارڈنٹ اگر وۄنۍ دٔیِم کارڈنٹ گوٚو تیٚلہِ چھُ نیُن تھیٹا تِکیازِ أسۍ چھِ کران یِم پرنسپل آرگیومنٹ ووٚن اَسہِ وُنۍ یہِ ہسا چھُ آسان مائنس پائی پٮ۪ٹھٕ پایس تام ٹھیک چھا سر اچھا اس کے بعد اچھا دوسرا ہے اگر دوسرے کارڈنٹ میں ہوگا تب آپ کو لینا ہے پہلے پائی یہاں سے یہاں تک پائی مان لیں گے کمپلیکس نمبر یہاں ہے یہاں پر لائی کرا سیکنڈ کارڈنٹ میں آسان یُتُے نیُن اینگل یُتُے مگر ییٚمۍ آسہِ نا بنومُت کینٛہہ یتھ آسہِ اینگل الفا یہِ آسہِ بی تہٕ یہِ آسہِ اے گوٚو أسۍ کرو کٲم اَسہِ چھُ یُتُے نیُن أسۍ نِمو ٹوٹل پائی سورُے نِمو أسۍ ییٖژ ہن کروس کم ماینس الفا کتہِ نیرِ بیٚیہِ یِتھے پٲٹھۍ اگر وۄنۍ تھٲرڈ کارڈنٹس منٛز اوس گوٚو تیٚلہِ چھُ نیُن یپٲرۍ تھٲرڈ کارڈنٹ تیٚلہِ چھُ پکُن یِتھ پٲٹھۍ تِکیازِ أسۍ چھِ پران پرنسپل آرگیومنٹ أسۍ پکان برونٛٹھ سُہ گوٚو آرگیومنٹ اگر أسۍ کٔرۍ وٕچھو نا فار ایگزامپل کمپلیکس نمبر چھِ ییٚتٮ۪ن کران لاے أسۍ وٕچھو یِتھ پٲٹھۍ یہِ گوٚو آرگیومنٹ یہِ گوٚو نہٕ پرنسپل آرگیومنٹ کینٛہہ اَسہِ چھُ وۄنۍ پرنسپل آرگیومنٹ چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یُس یوٚتامَتھ یِیہِ گوٚو اَسہِ چھُ پکُن یورٕ یہاں سے یہاں آنا ہے تو آپ کو سمپل یہ یاد رکھنا ہے وۄنۍ چھُ یِتھ پٲٹھۍ یُن یہِ گوٚو نا کلاک وائز مگر کوتامَتھ مائنس پائی پلس الفا وہ میں بعد میں دوسرے والے ویڈیو میں بتاؤں گا فورتھ اب اگر کمپلیکس نمبر یتن آسہِ یتن تمہِ ساتہٕ چھُ سمپلی نیُن تھیٹا از اِکول ٹو مائنس الفا یہ ونو بہٕ بیٚیہِ یہِ کرو بہٕ بیٚیہِ رِپیٖٹ نیکسٹ ویڈیوس منٛز تھینک یوٗ